बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की सिलसिलावार किस्त जो हम डेडिकेट किया है मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 11, इसमें हम आज बयान कर रहे हैं नाहीद और खालिद की सरंदीप से रवानगी। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, शाही महल की तरफ जाते हुए ज़ुबैर को लोगों का एक हजूम जुलूस की शक्ल में दिखाई दिया। दलीप सिंह ने कहा, महाराज, आपके तवायफ और घोड़ों को देखकर फूले नहीं समाते, इनके हुक्म से घोड़ों का जुलूस निकाला गया। घोड़ों की लगाम थाम कर बाजारों में चलने की इज्जत और इन लोगों के हिस्से में आई है जो हमारी रियासत के सबसे बड़े सरदार हैं। अगर इन्हें अबुल हसन की मौत का गम न होता तो शायद खुद भी इस जुलूस में शिरकत करते। ज़ुबैर ने करीब से देखा तो दरबार में सबसे अगली कुर्सियों पर बरजमान होने वाले 8 सरदार घोड़ों की लगामें थामे हजूम के आगे चले आ रहे थे। घोड़ों पर जो 2 शाले डाले गए थे वो बेशकीमती मोतियों से मरस्सा थे। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए ज़ुबैर की तरफ देखा और कहा, क्या आपके मुल्क में भी घोड़ों की ये इज्जत होती है? ज़ुबैर ने कहा, नहीं, हम ज्यादातर इनके चारे और पानी की फिक्र किया करते हैं। दलीप सिंह बोला, ये घोड़ों की इज्जत नहीं, घोड़े बेचने वाले की इज्जत की जा रही है। आसमान पर बादल छा रहे थे और हवा निस्बतन खुशगवार हो रही थी। राजा महल के दूसरी मंजिल पर एक दरीचे के सामने बैठा समुद्र की तरफ देख रहा था। ज़ुबैर और इनके साथियों के कदमों की चाप सुनकर इसने पीछे मुड़कर देखा और उठकर ज़ुबैर के साथ मुसाफा करने के बाद खालिद की तरफ मुतवज्जह और, बेटा, मुझे तुम्हारे बाप की मौत का बहुत दुख है। मेरा ख्याल है कि इनके जहाज तूफान की बहस गर्क हो चुका है, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि रास्ते में किसी ने हमला करके उनका जहाज गर्क कर दिया तो मैं उसकी सरगोबी के लिए अपने तमाम हाथी और सारे जहाज बसरा के हाकिम के सुपुर्द कर दूंगा। राजा सामने कुर्सी की तरफ इशारा करके बैठ गया। ज़ुबैर और खालिद बैठ गए, लेकिन दलीप सिंह खड़ा रहा। राजा ने दलीप सिंह की तरफ देख कर कहा, बैठ जाओ, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कल से तुम हमारे दरबार में तमाम सरदारों से आगे राजकुमार के पास बैठा करो। दलीप सिंह आगे बढ़कर राज के पांव छूने के बाद कुर्सी पर बैठ गया और राजा ज़ुबैर से मुखातब हुआ, मैं बसरा के हाकिम की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप अरब बच्चों को लावारिस समझकर यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं इन्हें अपने बच्चे समझता हूँ। अगर वो यहाँ रहे तो इनकी हर जरूरत हमारे शाही खजाने से पूरी होगी। आप इनसे पूछ लें, अगर इन्हें यहाँ कोई तकलीफ हो तो बेशक इन्हें अपने साथ ले जाइए। ज़ुबैर ने जवाब दिया, इन्हें यहाँ कोई शिकायत नहीं है और मैं अपनी हुकूमत और तमाम अरबों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी कौम के यतीम बच्चे अपने मुल्क से इस कदर दूर रहें। इनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत वहीं पर हो सकती है। इसके बाद अगर वो पसंद करेंगे तो इन्हें यहाँ भेज दिया जाएगा। राजा ने पूछा, आप सबको ले जाना चाहते हैं? नहीं, तला और चंद ताजर यहीं रहेंगे, लेकिन खालिद और इसकी बहन भी तो यहीं रहेंगी ना? नहीं, ये भी हमारे साथ जाएंगे। राजकुमार ने मखमूम लहजे में कहा, नहीं, इन्हें हम नहीं जाने देंगे। खालिद को मैं अपना भाई बना चुका हूँ और नहीद मेरी बहन है। पिछले कमरे के पर्दे की आड़ से एक निस्वानी आवाज आई और 14-15 वर्ष की एक लड़की राजा के सामने आ खड़ी। इसका रंग राजकुमार की तरह सांवला था, लेकिन चेहरे के नकुश इसकी निस्बत तीखे, आंखें खूबसूरत और चमकदार थी। इसने खालिद की तरफ देखा और कहा, भैया, तुम्हें माता जी बुलाती हैं। खालिद उठकर दूसरे कमरे में चला गया। लड़की ने चलते चलते राजा की तरफ देखा और कहा, पिताजी, आप इनकी बातें ना सुने। राजा ने ज़ुबैर की तरफ देखकर कहा, देखा आपने? ज़ुबैर ने कहा, बहुत अच्छा, मैं इनकी मर्जी पर छोड़ता हूँ। खालिद थोड़ी देर बाद सर झुकाए वापस आकर अपनी जगह बैठ गया। राजा ने पूछा, बेटा, उन्होंने ये फैसला तुम पर छोड़ दिया, अब तुम बताओ, तुम यहाँ रहना चाहते हो या नहीं? खालिद ने जवाब दिया, आपके हम पर बहुत आसान आता है। अगर मेरे पेश नजर दुनिया को कोई आराम होता तो मैं आपका साथ कभी ना छोड़ता, लेकिन इस वक्त हमारी कौम दूर दराज के ममालिक में जिहाद कर रही है और मेरी रगों में एक मुजाहिद का खून है। मैंने सुना है कि मौजूदा वक्त की जरूरत का एहसास करते हुए मुझसे कम उम्र के लड़के भी जिहाद पर जा रहे हैं। मैं इस आदत से महरूम नहीं रहना चाहता। राजा कुछ देर सर झुकाकर सोचने के बाद बोला, बेटा, तुम अबुल हसन के बेटे हो। अगर तुम इरादा कर चुके तो मुझे यकीन कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खुश नसीब है वो कौम जिसकी माएँ तुम्हारे जैसे बच्चे जनती हैं। खालिद ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे खुशी से इजाजत दें। राजा ने जवाब दिया, अबुल हसन के बेटे की खुशी
میری ناراضگی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی 10 دن کے بعد ایک صبح بندرگاہ پر 2 جہاز سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایک جہاز پر زبیر یتیم بچوں اور بیووں کے لیے جا رہا تھا اور دوسرے جہاز پر دلیپ سنگھ راجہ کی طرف سے حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کے لیے ہاتھی، سونا، چاندی اور ہیرے کے تحائف لے کر جا رہا تھا۔ ہاتھی تعداد میں 10 تھے۔ راجہ اور ولی عہد زبیر اور اس کے ساتھیوں کو رخصت کرنے کے بعد بندرگاہ تک آئے۔ راجہ بیواؤں، یتیم بچوں میں سے ہر ایک کو گراں قدر تحائف دے چکا تھا۔ زبیر کو اس نے کئی چیزیں پیش کی، لیکن اس نے فقط گینڈے کی ڈھال پسند کی۔ رانی اپنا موتیوں کو بیش قیمت تہار سخت اصرار کے بعد نہید کو پہنا سکی۔ راجکماری رخصت کے وقت دن اس کے گھر اور بضد ہو کر نہید کو اپنے ہیرے کی انگوٹھی دے گئی۔ بندرگاہ پر جہاز میں سوار ہونے سے پہلے راجکمار نے ابدیدہ ہو کر خالد کو گلے لگا لیا اور اپنی موتیوں کی مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ جہازوں کے بادبان کھولے گئے اور ہوا کے جھونکے جہازوں کو دھکیلنے لگے۔ شہر کے لوگوں نے اپنے مہمانوں کے آنسوؤں اور آہوں کے ساتھ الوداع کہا۔ عورتوں کے لیے جہاز کے اندر ایک شدہ کمرے کے علاوہ بلائی تختہ کے ایک حصے پر بھی چلمنے ڈال کر پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ خالد ادھر ادھر گھوم پھر کر ملاحوں کے کام میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ناہید علی کے ساتھ تختہ جہاز پر کھڑی ناریل کے بلند قامت اور سرسبز درختوں کو دیکھ رہی تھی، جن کی چھاؤں میں اس نے زندگی کے بہترین دن گزارے تھے۔ صبح شام میں تبدیل ہو گئی اور سراندیپ کے ساتھ افق پر ایک ہلکی سی سرسبز لکیر نظر آنے لگی۔ آہستہ آہستہ یہ لکیر بھی شام کے دھندلکے میں چھپ گئی۔ وہ آنسو جو دیر سے ناہید کی آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے ٹپک پڑے۔ علی بھی اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر قدرے ملول تھا، لیکن اس کے دل میں خالد اور ناہید کے ساتھ جانے کی خوشی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ رات کے وقت مطلع صاف تھا۔ بچے اور عورتیں عرشے پر کھلی ہوا میں سو گئے۔ ناہید دیر تک آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے رہی۔ چلمن کی دوسری طرف خالد زبیر اور ملاؤں سے باتیں کر رہے تھے۔ ہاشم ایک 8 سال کا لڑکا ناہید کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ ابو الحسن کے ساتھ لاپتہ ہو چکا تھا۔ ہاشم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ ادھر ادھر دیکھنے کا لگا۔ ناہید نے پوچھا، کیا ہے ہاشم؟ اس نے سوال کیا، علی کہاں ہے؟ وہ خالد کے ساتھ ملاحوں سے باتیں کر رہا ہے، میں اس کی ایک بات پوچھ کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہاشم تاریکی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا علی کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، علی، جب جہاز ڈوب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علی نے بھولے پن سے جواب دیا، سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ ملا اس جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہاشم نے پھر کہا، واہ، یہ تو مجھے معلوم تھا۔ میں پوچھتا ہوں، لوگ کہاں جاتے ہیں؟ لوگوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ جھوٹ، مچھلیوں کو تو آدمی کھاتے ہیں۔ علی نے پھر جواب دیا، زمین پر آدمی مچھلیوں کو کھاتے ہیں، لیکن سمندر میں مچھلیاں آدمیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ہاشم کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھا اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اسی وقت پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔